سلام كما يتخونوا كبراتنا كبرانن تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس محدشتن أقدستن حابريتاتنهم لايك شير سبسكرايب مقوارك تكاتولنا بخبر بمعدام بزرزراتهم كنسقاقركم بريزيدنت جيتاتشو ردا ختت الحكم نوديو أديس أبابا أتيوم تعنو هابتبو كنتات كم زركبون تقاليتو لهم تقومتي ودبات تقراي زجمرو دبلوماسيا وركبات كتابع زقبو توقسو مخانو تحبيرو لهم بخالي حابريتا بلزقنا نتسترف مرحينة حوحاتون كجمامع صعرتات يقبرو لتوهايلهم مناسي تقراي كاب برتا وقالسي سلاما وقالسي زيادة كم زعود تجنزيبهم أو كدمعو زاوعيت قريبو لهم توم حزن زسوكونا مولادي نايتي فتح زي رخب نبسير تقالالاي دكتور سلمون حليفهم تنسأي أبو قرب رايا رايو ما بزقبر زاوعيت مسكل الأمحارة مدرخ كم زخفتت سمعهم أب معراب تقراي دما زتمل ملعطوات لعلمية 50 شح كم زبتحو تحبيرو لهم بخالي وقن بسلطان زراقو حزلو لعلوة سبا سلطان حوحات نكور داوان زقات محادقا بتقراي كي يقات نزغرب اللوم متنقاتا تقاويمهم ازدما بزرزر كنرينا بوليس فيدرالي إثيوبيا بالعلي قال إيرتراويان متقعت كم زفت متحبيرهم عشان ما قلت يموتوا تفعل عليكم بزبات السبب شمقلنا قرفوا أي تقرأي كالتشر نير قدم at every step of the way زغونا intermediary مسيو وين أي حلاف مسيو وين باري مسيو أنا مقرر من فتان حقيقة الليل بس نقول ذك قرار بينه ورن سلت أنا يحدي قوم من هذا الحيلي بس غونكم من قدر قرار بيخل لو خي قبلنا يخلن جيتاتشو يلو زدم دم حيلي شورت اوف نجيتاتشو مو قد بس غونكم من قدي قبلنا يخل ريها بنسلك فوقي جيتاتشو طرح اوصلنا تخاليو بده حد ديسكس نغورينا ولا بلصقنا ايتو بزي نحسي يزبح لوم ليت تحضروا دم فساسيا ابغى قدم تقلامي مستر سوالي نغير قالوا ناتي حدا ليت محضر دم زفاسس وخونو له انتاي سو تلملو مالتي دمنا يمفساس تلملو بيروتات ختحدق ما هتمات ختمنطل سرق دو بيلوم يم سمين معراب زقبر سرقي فدرال منكس ولا لولا سخن تايغودو ورقي قرر ولا نبيراو بانك سرعته زلو منقد حزب تግራይ ይጥቀምን አይ ናይ ወርቅ ንግድ ደው ክብል ዲሌት ይወሎምን because they are part of the night system ሓደ ኣብ ጸጥታ ያህሉ ኣብ ፖለቲካ ያህሉ ኣብዚ ጉዳይ ኣተው ሰባት ብዙሆነ መንግስት ኮን ዲሌት ይወሎም እዚ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ዩ ናይዚያቶምን ካልኦት አገደስ ዝብልናይ ምዕባለታትን ናባኹም ከነብሊና ሕብራዊ ጻንሒትኩም ምሳና ይኹን بريزيدنت جيتاتشو ردا ختت الحكم نوديو أديس أبابا أتيوم تعنو أبصبو كنتات كم زركبون تقاليتو لهم بريزيدنت جيزام حدار سقراي جيتاتشو ردا زاقيد أب حلافنتو كم زلون منقستو عماماتي كتاتلن يفر من مهلا وحابيرو نيريوم مسبر دستوري ايجنسي مستبهالة ميديا أب الزنورك آلمة أيغ نقود حكمنا بدباي مهلاهم ببحبار أب كربانا ويتيبيا كملس مخانو أب تقراي زلو بوليتيكا وخونتات ندحنتو كم زسكوز قالت انتخون بمسارتو على سم عند سلام بريتوريا كاب سراويت فيدرال وطأي زلو عطوات مليئهم كاب جزات تقرأي أي وطنون إلو نيريوم منقس إثيوبيا كاب سراويت فيدرال وطأي أب تقرأي زلو عطوات كوت بمسارتو على بريتوريا يقدر كوان تخونم زاقيد أي فتس أمون سلازخونك كسابلومي وتادرات إيرترانا محاران أماري تقرأي ألو وكبل وسيخيوم جيزاهم حدار تقرأي مس منقس فيدرال أب تقباب راوع سلام بريتوريا مسارت زقبرت وركب ألو زبالة جيتاتشو ردام جزاتو حدنا تقرأي مرقاقات تمزابلتنا مربتهم مملاسن بمرت أمنقس تمتكالن موازو تقرأي مخانو أبرهي نيريوم حزيابة تقرأي نزلو غلولا وتحتات مرحنة حوحاتي زبالة بريزيدنت جيتاتشو نتمزابتو أكال لزقوج لازي جيزيو كم زوده مقبال أقداسي بمال نابزبت حنا تحساسبا عند حر زي تغيرون تقام تقرأي أي فتحن كبل قاليت الله مزا تقرأي دما بلونا تقرأي آمينون بزقال سمانس يولدوك غرط إقباز بلا أي تجيتاتشو أو عسراتاتن سالاساتن عد مزركب مناسيات مرحتي حدش مسمر نايم حنصات عدل يقبو ميلو مزا عدل تقرأي بتومنا مكراز مرحوة مرحنة حوحات كوسن كم زيبلون حبيريوم كالي منقست إيرترا من محدار أبي أحمد بر بحر مسل على دنجيت من بارو مزرابون كاب الزراربتو قداياتنا يتقال محتتينيروم ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ የተናገሩት ነገር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን
አስደንግጦ ነበር ያለው ጌታቸው ረዳ አብይ የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ እንዳይፈቱ ያደረገው በእነዚህ ኃይሎች ተጠቅሞ ኤርትራን ሊመታ በማሰብ ነው የሚል እምነት ኢሳያስ ነበራቸው። እናም ትግራይ የማንም መጠቀሚያ እንደማትሆን ማረጋገጥ ነበረብኝ። የኤርትራ መንግስት ግን የራሱ አጀንዳ ነበረው። ያኮረፉ የህወሓት አንጃዎችን ጠቅሞ የኢትዮጵያ መንግስትን የማዳከም አጀንዳ ሲሆን ይህ ደግሞ በምንም መልኩ ተቀባይነት የለውም ሲሉ ጌታቸው በቃለ ምልሳቸው ላይ ተናግረዋል። ሕዚ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ክትትል ሕክምና ወዲኡ አዲስ አበባ ኣትዮም ጥዕኖ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከቡን ተገሊጹሎም كجهر السمع أنا بحدا بخالي من قد بجنته زرنا قم ساعات جنته ما يحدقوا أبصر كذا أطول ساعات سرقت يوم سوي شوط له ساعات سب شيء يوم دوكمنت أفتر دوكمنت لنا يفولتوا نتعدس يفولتوا من سبب مزوار كم تساتفوا من ورك كم تساتفوا بروسيكيت نجور جم بوليتيكال وسانة تنقع غيرنا كومبليت لما ختنا ونزمارات حكي نجور لنا ناتتنقعنا قلنا ما حدث وختنقف ليه يلا ናይ ሕወሓት ሊደርሺፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተስራሕ ፈጻሚ ንኡ ንስልጣኑ ዝትንክብ እንተዳ ኮይኑ ጥራሕ ክቃለሱ ዝኽእል ንስልጣኑ ክሳብ ዘይተንከፈ ዝጠቕሙ መስሉ ተራእይዎ ዝኾነ ይኹን ገበን ተሸኪሙ ናይ ምኻድ ሌተሎ ፓርት ኦፍ ዛት ኢንተርፕራይዝ ሶዝታት ኣብ ግምት እቲኻ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከይሰርሕ ምግባር ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ግዜ ይለዓል እዩ كيسرحوا أم مقبار عندنا أنا صار كان بزح درايفر بزح كسرح بتني أنا نحو حت كيدنا هو حت سكيور كجبر عاوز جورا من قص بزح زبلاش هون قرر كل ذلوا فلدي هو حت جن صراحة فتصامي أنا دمسي زنفوق هون صار كان أنا صار كان كم تصلي لهم استماوتوا سمع يمثلني ثلاث سنين خلتينا تفلانينا كما تصلوا نسعد كان تأزازهم زي قبل مخانو مسفلتو أم مسلم قدم جميرو مفنقل منقص يحسن يرو كم زبايلنا نير حسد كم زبايلنا قريل رئينا إينا كل زفطرو هلولو قريفنا منقص تخوينها لؤخ ناتم زي تفصم تخوينها يوردان it's modus operandi نايت leadership نبر حمامي أنا دحرس لازم أسأخو قليو ناتمسها بزح كساب inconvenience كساب زي فترة لها أو خلقت زور صرفون كم درفنا قطرها أتغزل تحرقن it's obvious إذا من قد زي يسرحن إنه ناي more determined زجوراني إذا leadership زي حسب زي قرم مخانبة تجواري بس خوني هم من قدكو حمش تخوينا زوسنا يوناي كينات كذي بصراحة بس عملنا نوصل حر تحدثن صادق أنا مستحوذ ودنقت حسابات العلم فركس كسيو مالت استراتيجية لمحساب سيترف نحن معلتو قعد دوت حساب حزب زي مسألة ليدرشيب نوع له كمون فاونتين هيد ناي فلتت ناي حيل قوتي وخن قاسا اسمي قال كيغا ان حزب تግራይ ሆነ ይምጥኑ حر ቻሌንጅ ምግባር ጀምሮ ነው አይቀበል አይሰምዑኩም ማለት ጥርናፈ መስሓት ተኾይኑ ሶ ቢኢት እዚ ግን ብዙሕ ዋጋ ምሰኽፈለ ኮይኑ حقا مزرعة منجستي نقوم it's an instrument كم دليتهم تس إيكونوميك حلو دليتهم كقولوا زد اليوم instrument يزخونا نايس صراحة حلافي لو أخذ قبل تأزاز قبل ناي منجست فاينانس بيرو حلافي تسبب ATM ماشين مالتي نأخيواتاتهم نايس ألم مدرخاتهم جنزب بمنجستي مدو سو منجست مقصر مالت لنا TPLF سرح فصامي كل ريسورسز مقصر مالت ስለዝኾነ ይባል ነሩ بግልጽ ኮይ ዛረው ስልጣን ሒዙ ይሰራጤናሉ حفكف ይብለናሉ ስለዚህ حفكف كنبل سلطان كنمولሰለና حر حزي بعتقون تدغيفو تمصي كنغافط تنوسن زمصيم ጻኑ ዋጋ ተንብል بلد ባዝቆ ይትግራይ إزي منتاليتي زي بزخوني هم منقدي زي سلت أنا منقستي أو زي سلت أنا عالم زهلو نهزب سيرف زقبر منقستي أسيوم يقبر نناي بارتي انترست ننا حدا ناي بارتي أباراتشكس انترست دوزو المنقستي تعسامشن نزو زي فتسم صادقان نزو زي فتسم تحدثة يتفق
حزت سمع لها نتحدثن احنا مصينا لها وتقرا مستر ما بايميل لا اخو له له تقرا مستر انا وساني يقول او قدمي ምንም ነገር ይውሉ هو وساني يقول تحر ما انت نمصيا كطعمم دما نتحدث اقربنا لنا يقولون نتحدث فقر ስለዘለውም ይመስልك زو وخون خللهم صباح دما دحر صباح خيدم بግልጽ ነግሮም صباح እንደገና እሱ አዲስ አበባ መላስ መስጀመረ أوش 15 مع التكنولوجيا لقيناهم تولي تحمام سلطان مسارحي ناي ايكونومي ديليت ناي زخون يكون سيكتاريان ديليت مسارحي نزي زوعلو سبات ململوليو نزي زي قبول سبات قد ولا نزو تقراي صعبا تزنو كو قدلو زي تتحاسوا وون اثنا يتبع ليدرشيب اب سيلف بريزرفيشن طرح تحصره تنتاب ودون كيترف اوناتو عدمه كل طرح كتنبر زدلي biological is impossible the youngest حزي up to شعوذ نورنا as age of 48 49 the youngest تخوينها تودي كم يقرا خاب 65 لعلي اي مرصني بالماكلاي كوميتي حق دمنا حق دم غيرهم تمراريصهم بحدش because it's leadership self preservation as an end in its own right is what self preservation ناي تقراي هون ناي leadership self preservation كم end زوسد leadership زي منغستي زي تعمو اكايدا يخد له بزول ساعات كم تزول ناي منغست بلان ما تحتي كم يورد اين ورد يقبلك بقلص كو ان وردا محضرت جو تم ابيات مخري زبالو ناتو صوع زنقرم ناي غيزاو محضر علاماتنا فصم ناي غيزاو محضر علاماتات كو بقلص تدرغ تتفناقلت ملاس مالت ناي قلنا علامه كون زبال مقاله كم حضر زي خاله جيتاچو انا اقول لك اكسرسايز قبر اكسبكت قبر from the get go من هاي وعلم منقدي كغلغلو زداليو زوام حضرت نيرم يردهم تزكفهم زي يسكفهم تأزاز ግን ካብ ሓደ ታይስም ዝወርድ መድረኻት ንሙኻኑ ተጋሩ ድዮም በየነን ጌታቸውን ተኪኡን ንሙኻኑ ተጋሩ ድዮም አኺባት ትመርሕ ሰበይቲ አይአረመቱን ትግራዋይነት በዝኾነ ነገር በከመቕነን ሰፍሩልካ ገይሮም ዝወስዱ because ፀቢባ ትግራዋይነት ትስራሕ ፈጻሚ ኣብዚ በካ ሜሪት መስራት ገይሮም እጽዮም አበላሽሞ እኔ ሆውን of course ትግራይ ነዚ ይቀበልን በዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይዘት ተሓሳስብ ፀሓይ ወንተ ዓርብ እንበር ከም በሐድሽ ዝተሓሳዚ ዝጥጥዕሉ ዕድል የለን كلون يقولون بخالي حبريتا تقامت ودوات تግራይ ጀመርዎ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ክተባባዕ ዝግብኦ ተበግሶም ምዃኑ ተገሊጾም ብኣፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣለኹም ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዘትሎም ብኣፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣይተ ሞገስ ታፈረን ምክትሉ ዶክተር ደጀን መዝገበን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣለኹ እቲ ቤት ምክሪ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ተራኺቡ ከም ዘተ ተገሊጾም ኣብ ህሉ ኩነታትን ቁመና ጊዜያዊ ምሕዳርን ትግራይ ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ምምላስ ተመዛበልትን ተኽእሎ ቀጻሊ መረጻ ትግራይና መልኪቱ ዕውት ዘተከ زكاير دمات حبيروم اتي ጉጅለ ለኹ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ኤምባሲታት ካልኦት ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ርክባቱ ከም ዝቕፅል ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ማሕበራዊ ልምዓትን ዳግመ ሕውየትን ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣይተ ዓለም ሰገድ ኣረጋይ ተዛሪብሎም ነዚ ዘድነቑ ገለሪቶ ኣብቲ ድማ ወከልቲ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ብፍሉይ ድማ ኣመራርሓ ተናሕናሕቲ ውድባት እውን ዝርከብዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወኪል ትካላት ዓለም ለኸ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ስራሕ ርክባት ዝናድዮም ንትግራይ እውን ጽቡቕ ንጽረት ዝፈጥርን ተወሳኺ እታወት ዝኸውንን እዩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መዳይ ቅልውላው ጠለብ ህዝብን መንእሰይ ትግራይን ወገንተኝነት ስራይሉ መርገጽታት ንዑ ስዒቡ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርጋዕ ብዝርዝር ሃስያ ማሕበረ ቁጣዊ ኩነታት መልክዕ ምትሓዝ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጾምሎም ጉዳይ ተመዛበልቲ ኩሉ መዳይ ኣድላይነት ሓዋፋይ ዝኾነ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ምጥያሽ ሰፊሕ መብርህ መሃቦም ብቁልጥፍ እውን ንኹሉ ዝሓቆፈ ምትዕርራይ ተገይሩ ህዝቢ ዝጠልበ ወሳኒ ምሕዳር ዝቕጽል ዓመት ኣብ ምጥያሽን ንመረጻ ዝግበር ምድልዳል ባይታውን ማሕበረሰብ ዓለም ክሪኦም ሕባረሙን ተተባቢዑ ክቕጽል ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ዝኾነ ጆዜ ማሲንጋ ድማ ጉዳይ ትግራይ ብፍሉይ ቆላሕታ ይርአይ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብፍላይ እቲ ቤት ምክሪ እውን ኣድላይ ከም ዝኾነ ብምሕባር ቀዲሙ እውን ክጣየሽ ከም ዝነበሮ ሓዊሱ ምላሽ ሂብዎም እዮም
بخالي حبريتا بلصقنا نتسترف مريحنة حوحات ون كجماعة ጻዕርታት ይገብረሉ ተባሂሎም በዚ ሰጎ ማሽናት ፕሮፓጋንዳ ሻዕብያ ነቶም ሻዕብያ ክንሰርሕና ዝብሉ ዘለው ደገፍ ትግደፍ ጥርጣረታት ክሕድር ጀሚሩሎ በመንጽር ዝና ሕወሓት ኮነ ትግራይ እንኮ መዋጾ ንኹሎም አፈላለያት ጽቢብካ ድልዱል መሰረትካ ምስ ደቂ ትግራይ በሓባር መንዳቅ ጥራሕ ኮይኑሎ ኣብ ዝቕንያት ባወል ስዒድ ዝተዘርግሐ ንተጋሩ ዝመቃቅል ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ብደገፍን ተቃውሞን ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኑ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኖም ብወገን ኤርትራ ነዝን ተቃውሞ ህግደፋውያን መጠንቀታ ከመሓላልፍ ዝተራዩ ፈለጥ ውሽጢና ባህልቲ እትን ጋዜጠኛ መድሂን ገብረ ስላሴን ካልኦት ተጋሩን ዝዝንጥል ንኻልኦት ከም ኣዝበሉ ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ዘሞግስ ናይ ኣወል ስዒድ ፕሮፓጋንዳ ኾነ ተባሂሉ ካብ መንግስቲ ግደፍ ዝተዋሃበ ኣንፈት ምዃኑ ከረጋግጹ ተራእዮም እዮም እቲ ዝግበር ዘሎ ዝጭበጥ ዘሎ ዓወታት ዲራኻስ ኣነስ ምስ ተጋሩ ኣይሰርሕን ጽባሕ ካልኦት ተበፀ ገለበለ ደይትገድፎ 50 ክፍሊ ደይትቕፅል ከይድካ ትምህርቲ ጽባሕ ንጎስ ገለ ዲፕሎም ገለ ሒዝካ ተመጽኻ ኣይተሓፍርን ኢኹም ኣብ ኣሜሪካ እናተቐመጥኩም ባጀላ ደይብልኩም ከኣደብ ገበሩ ልክዕኹም ሓዙ ዝወረዶ ህዝቢ እዚ ሰብ ገይሩኩም ገንዘብ እንዳሰደደ እንዳዋፀ መሳኪን ኣዴታት ኣብ ዘለዋ ሲሚንቶ ወልዊለን እንዳ ዓበይቲ ሰሪሐን بعدن حموما سلازغونا جوهم دابلا ገንዘብ ሰይዳና ሕጂ መምስ ገበልካ ኣነ ገዙ ይሰርሕን ይገል እንታይ ኻ ትሰርሕ እንዴ ይሰርሕ እንታይ ክስኺ ስርሒት ስርሒ እንታይ እንታይ ክትምጽ ትኽእል ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኩሉ ማእኩል ሴንትራላይዝ ብሕግን ስርዓትን ይግበር ኣወል ከ ብሕግን ስርዓትን ይገርዎ ማእኩል ኣወል ናይ መንግስቲ ኤርትራ መግለጺ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝጭበጥ ዘሎ ዓወታት ዲራኻስ ኣነስ ምስ ተጋሩ ኣይሰርሕን ጽባሕ ካልኦት ተበፀ ገለበለ ደይትገድፎ ብድሕር ዝሓበሬታ ዝዘርግሐ ማሽናት ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ድማ ጉጅለ ኦሮሞማ ኣብ መንጎ ዝተረፉ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ደጊሙ ንክፍጠር ኣበርቲዓ ትሰርሐላ ኢለን ኣለዋ ብምስዓብ ድማ ኣቐዲሙ ሕወሓት ኣብ ክልተ ምስ ተገምዐ ነቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሒዙ ዝነበረ ብጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝምራሕ ክንፊ ካብ መቐለን ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ጉጅለ ኦሮሞማ ግዜ ከይወሰደት ነታ ኣብ መቐለ ዝተረፈ ክንፊ ሕወሓትን ሰራዊቱን ደጊማ ኣብ ክልተ ንምድቃቕ ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ተኣትዩ ዝብል ጽሑፍ ብመርበብ ሓበሬታ ህግደፍ ተዘርጊሑሎም እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዝውሕዝ ዝነበረ ግዙፍ ፋይናንሳዊ ምወላም ናብ ዝኾነ ንጹር ፖለቲካዊ ርእየት ዘይብሎም ገለ ሱሳዓት ወገናት ዘቕንዕቶ ትመስል ፖለቲካዊ መዋቕራት ትግራይ ብፍጹም ብኹሉ ሸነኹ ብገንዘብ ተሓፂብ እዮም ስለ ዝኾነ ካብ ተራ ውልቀ ሰብ ፖለቲከኛ ባህሊ ክሳብ ውድባት ወይ ማሕበራት ካብ ጋዜጠኛ ክሳብ ሚድያታት ጸለውቲ ሰባት ዝበሃሉ ምሁራን ክሳብ እኩባት ማሕበረሰባት ምንጭ ዘይፍለጥ ገንዘብ ዘይወስድ የለን ጥዕና ዘለዎ ዝተሃደሰ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ትግራይ ደጊሙ ኩለድ ነዊሕ ግዜ ክወስደሉ እዩ ዝብል ድምዳም ከቐምጥ ከም ዝግደድ ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ፋይናንሳዊ ምወላት ጉጅለ ኦሮሞማ ኣብ ትግራይ ንዓለም ገብረዋህድን ጀነራል ዮሃንስ መዲድን ኣንጻር ፈትለወርቅ መንጆሪኖን ጌታቸው ኣሰፋን ንምትፍናኖም ይሰርሐሎም ንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ከምዛ ናይ ታደሰ ወረደ ጌርካ ንምትራፍ ላዕልን ታሕትን ይበሃል ኣሎ በማል ነቲ ብንበዓል ኣወል ስዒድ ስታሊን ገብረስላሰን ካልኦትን ክረአ ዝቐነየ ኩነታት ኣብ ሕቶ ከውድቆ ተራእዩሎም ነቲ ብዙሕ መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ከም መጻወት ሜዳ ገይሩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝነበረ ግዜ ኣፈላላያቱ ገዲፉ ኣብ ክንዲ ነዚ ህዝቢ ንምድሓን ብሓባር ምስራሕ ንሕሱር ፖለቲካዊ ቁማር ጅሆ ሒዙ ንኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ከም መሻርክቲ ቆፂሩ ዝራጋሕ ዝነበረ መሪሕነት ጽላት ተጠቒሞም ይድርብዎም ከም ዘሎ ይፍለጥ እዮም እዚ ዝስማዕ ዘሎ ኩነታት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እምበር እቲ ንኣዲስ ኣበባ ከም መሻርክቲ ቆፂሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕትኽትኽ ዝጸንሐ ክንፊ ኮነ እቲ ንዑ ብሓይሊ ዕጡቃት ካብ መዝነቱ ዘውረደ መሪሕነት ሕዝውን እንኮም መዋፅኦም ንኹሎም ኣፈላላያት ኣጽቢብካ ዱልዱል መሰረትካ ምስ ደቂ ትግራይ ብሓባር ምንዳቕ ጥራሕ ኮይኑሎም بخالي እዋናዊ ሓበሬታ መናእሰይ ትግራይ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ሰላማዊ ቃልሲ ዝያዳ ከም ዘዕውት ተገንዚቦም ኣብ ከድምዑ ጻውዒት ቀሪቦም ነታ ብኹናት ዝተሃሰየት ትግራይ ካልእ ሕድሕዳዊ ኩናት ብምክያድ ፖለቲካዊ ዓወት ከም ዘይርከብ እንተተረኸበ እውን ጥዕና ዘለዎ ከም ዘይኸውን ዝኣምኑ ነባራት ተጋደልቲ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሓሳባትን መፍትሕን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ መንእሰይ ሰላማዊ ቃልሲ ከድምዕ ጸዊዖም ኣሎ እዞም ነዚ ጻውዒት ዘቕርቡ ወገናት እዞም ሕዝኒ ትግራይን ኣብ ዝኣውዲቖማ ዘሎ ኣካላት ን50 ዓመታት ዝተቓለስናሉ መሰል ዓርሰ ውሳነና ነጻነት
መንነትና እናስእኑና የመጽኦም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብናታቶም ጠንቂ ስልጣን ስስዕን ነብሶም ምፍታውን ብብልጽግና ብሻዕብያ ካልኦት ናይ ውሽጥን ወፃን ሓይልታት ጽንተ ተብሊዖምና ትማሊ ካብ አዲስ አበባ ምስ ታንኮም ምስ ሚጎም ፋብሪካታቶም ምስ መዓት ትካላት ድሕነቶም ሰራዊቶም ፌደራል ፖሊሶም ምስ ሚሊዮን አባላቶም ተደናጊጾም ሃዲሞም መጽኦም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝባን ወዲቖም እዚ ኩሉ እቲ ኣብ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰራዊት ከይድና ኳ ከበልዎ ኣደዳ በላዒ ራሕሪሖሞ ናብ ትግራይ መጽኦም እቲ ኣለን ኣልካ ዝብልዎ ዝነበሩ ህዝብን ሓይል ጸጥታን ብድሕሪኦም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ መሓዩርታት ተደሪሮም ብዙሓት ተኣሲሮም ተገሪፎም ብጅምላ ተረሽኖም መሰኻኸሪ እቶም ድሕሪ ስምምዕን ተኽሲ ደው ምባል ፕሪቶሪያን ዝተፈትሖም ብምባል እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ መሪሕነት ንኹሉ ነቲ ኣብ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝብን ኣካል ጸጥታን ከመይ ናብ ሓደጋ ከም ዘውድቕዎ ብምዝኻር ጉብ ምድላው ኣብ ክንዲ ምግባር እቲ ኣምባይ መን ይወርሳ ብምባል ንህዝብና ናብ ዘይተጸበየ ተባራዕ ሓዊ ጠጢቖሞ ዝብል ነቐፌታ ተኣሪቦም ኣለዉ ብምቕጻል ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት ወረርቲ ጆኖሳይደራት ዘብጽሑልና ጉድኣት ከም ዘሎ ኮይኖም ሕዚ ድማ እዞም ሰባት ኣብ ውሽጦምን ኣብ ህዝቢ ይህን ምሂን ኢሎም ብዘይምስርሖም ንሕድሕዳዊ ኩናት ዝዕድም ዘሰክፍ ምንቅስቓስ ይረአ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ ንምህዳ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ብተኸፈልቶም ከፋፋሊ ፕሮፓጋንዳ እናዘርግሑ ትግራይን ህዝባን ይርምስዋ ኣለዉ ዝብል ቅሬታ ብምቕራብ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኸ መንግስታት ዝተፈጸመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስልጣን ትግራይ ሙሉ በሙሉ ክግብቱ ክብሉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘይቅዱስ ውሽጣዊ ስምምዕ ፈጺሞም ግዝያዊ መንግስቲ ካብቲ ስምምዕ ዝብሉ ኣውፅኦም እቲ ድርድር ካብ ዓለም ለኻዊ ደረጃኡ ናብ መሬት ኣውሪዶም ኣጋጢሙ ዘሎ ወጥሪ ክኽሰት ገይሮም ዝብሉ እዞም ጻውዒት ዘቕርቡ ወገናት ነቲ መሪሕነት ከሲሶም ኣለዎም ኣብ ክንዲ ናብ ዕርቀ ሰላም ምርድዳእ ምስግጋር እዚ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ወጥርን ምጓሃርን ንሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ለውጢ ደለይቲ ምሁራት ተምሃሮ ሓረስቶት መናእሰይ ትግራይ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ምዃኑ ዝገልጹ እዞም ወገናት በዚ ምክንያት መናእሰይ ዳግም በረኻ ክወፁ ምግባር ንህዝቢ ትግራይ ናብ ተወሳኺ ብርሰት ድኽነት ዘእትዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዎም ነቶም ነዚ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ብዕሽሽታ ዝሪኡ ዘለዎ መራሕቲ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፉ እዞም ወገናት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ በዝናትኩም ውድቀት ንኳል ረኺቡ ብመስዋዕቲ ተቓለስቲ 17 ዓመት ዝተረኸበ ኣንጻራዊ ሰላም ናብ ኩናት ቀይሩ ጽንተት ምፍጻሙ ከይኣክል እቲ ጽንተት ጠጠው ክብል ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘረጋግጸልና ዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መስላት ህዝቢ ትግራይ ባይታ ክዘብጥ ብምግባር ፕሬዚዳንትኩም ብጥቆማ ብኢሜይል ምረጹ ኢሉ ብ8 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንክቕልደልና ዝኽኣለ ብናትኩም ካሊእ ስሑት መንገዲ ምዃኑ ተረድኡ ኢሎም ኣለዎም ኣስገደ ገብረስላሴ ካብ መስረቲ ሕወሓት ዝኾነ ነባር ተጋደላ እዮም ኣብ ዝዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎ ንሕድሕዳዊ ግጭት ዝዕድም ኩነታት ዘሰክፍ ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ፈጺሙ ክኸውን የብሎን ዝብል ተቃውሞ ኣቕሪቡ ትግራይ ዓውዲ ኩናት ኮይና ናብ በዓል ጋዛ ሶርያ የመን ሊብያ ወዘተ ንምሕዋስ ዝግበር ስሑት መንገዲ ምዃኑ ገሊጹሎም መፍትሒ ዝበሎ ድማ ቀዳማይ ድሕሪ ሕዚ ናብ ትግራይ ሓንቲ ጥይት ሲትረፍ ብወንጭፍ ሓንቲ ጭንጫ ምኒ ክትድርበ የብላን ካልኣይ ተጋሩ ድላዩ ዓይነት ኣፈላላየት ሃልይዎም ናብ ዳግመ ሕድሕድ ኩናት ከኣትዉ የብሎምን ምስ ተሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ተዋሂዶም ንሰላም ጻውዒት እናገበሩ ይለምኖም ብተወሳኺ ዓለማዊ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ብጽዑቕ የድልይ ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዲያስፖራ ዘለና ሽማግለ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራት ጾታ ብዘይፈሊ ሰላም ወሪዱ ትግራይ ክትለምዕ ንጻዕር ኣደባባይ ንውፃ ነጋሪት ደወል ይውቃዕ ብፍላይ መራሕቲ ሃይማኖት መራሕ እየን ዝበለ ኩሉ ኣይተዓጅቦም ናብ ሰላም ምርሑና ሰላም ተዚሃልዩ በብእምነትና ክትመርሑና ኣይትኽእሎን ራብዓይ ኩልኹም ብሰረሃ ማሪሃ ትሕመዩታ ዘለኹም ልቢ ግበሮም ይትረፍዶ ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓይኒ ሃያላን መንግስታት ብርሑቕ ዝጥምት ዒላማ ኣትኹም ኢኹም ደው ኣብሎም ሓምሻይ ኣንቱም ናብ ብረት ምልዓል ከይድኩም ዘለኹም መራሒና መን እዩ ናብ ኢና ንምራሕ ኢልኩም ኣስተውዕሎም ብዝጎተተኩም ኣይትጎተቶም ሻልሻይ ኣዶታት ኩልኽን ዝዓበኽንን ዝነኣስክንን ዳግም ናብ ሓዘን ክትኣቱ ኣይብልክንን ቀዳሞት ተጎዳእቲ ንስኽን ኢኸን ብምባል ፖለቲካ ትግራይ ብሰላማዊ ቃልሲ እምበር ምዛበ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ብረታዊ ቃልሲ መን ከም ዝጭወዮ ዘይፍለጥ ዕናዊ ምዃኑ ገሊጹሎም ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ ምኾኒ ትንሳኤ ኣባ ገረብ ራያ ራዩም ኣብ ዝገበረ ጻውዒት ምስ ክልል ኣምሓራ መድረኽ ከም ዝተኸፈተ ተሰሚዑ እቲ መድረኽ ኣብ ምጥንኻር ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘድሃበ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝነበረ ስጡም ርክብ ዳግማይ ንምጥንኻርን ናብ ንቡር ንምምላስን ዝዓለመ መድረኽ ዘተ ምዃኑ ዝገለጹ ምንጭታት ኣብ ከተማ ምኾኒ ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ ዓበይቲ ዓዲ ተወከልቲ ህዝብን ኣቦ ገረባትን ከምኡውን ኣመራርሓ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ 27 መጋቢት 2017 ዓ.ም ከም ዝተኻየዱ ተገሊጹ እቲ መድረኽ ዘተ ብትንሳኤ ኣቦ ገረብ ራያ ራዩ ማስተዳለዎ ምዃኑ ተሓቢሩ እዮም ብወገን ትግራይ ከምዚ ዓይነት ንዕርቅን ሰላምን ዝዕድሙ ጻውዒታት ብተደጋጋሚ ክፍተኑ ዝጸንሑ ኮይኖም ብወገን እቲ ካሊእ ወገን ግን ብቕንዕና ቅቡላት ከይኮኑ ከም ዝተረፉ ይርስዓን መራያ ናይዚ ኣብ እዋን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብ ሕልና ገበት ሓይልታት ተቐቲሉ ዝተባሃለ ኣስከሬን እውን ክጉተት ዝድለ ዝነበረ ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ መወዳእታ 2015 ዓ.ም ካብ ዝርርብ ዝርከብ ፍረ ንምሕፋስ ናብ ባህር ዳር ኣምሪሑ ምንባሩ ይርስዓን
ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ መዋፈሪት ነፈርቲ ጆኖሳይዳው ክናት ኢትዮጵያ ኤርትራን አምሓራን በመዃና ሰራዊት ትግራይ በሚሳኤል ስጉምቲ ካብ ዝወስድላ እንዳሃር ንፈልማ ጊዜ ኣብተዋን ረጊጽዋ ነይሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ኣብ ባህር ዳር ኣብዛእቱ ወለዋን ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝነበረ ዘተ መደረ ዘስማ ፕሬዝዳንት ኣምሓራ ይልቃል ከፋለም እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝትከል ዝነበረ ናይ ደምነት ፈልሲ ነቂልና ክንድርብና ክብል ተዛሪቡ እኳ እንተነበረ እቲ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ገና ብመራሕቲ ኣምሓራ ተጫዊ ተሪፉ እዮም ተሳተፍቲ ናይቲ መድረኽ ብወገኖም በቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩናት ወለድን ዓፀቦን ኣብ ወጻኢ ብዝርከቡ ሓዊ ዘንዘብ ዘቡ ኣካላትን ኣዝዩ ከም ዝመረሮም ገሊጾም ነይሮም እዮም ፕሬዝዳንት ጌታቸው ኣብ እዋን ዑደቱ ሰላም ኣማራፂ የብሉን በመዋል ኣገዳስነት ሰላም ዘስመረሉ ኮይኑ ጉዳይ ምዕራብን ደቡብን ድማ ብሕጊ ክንፈትሖ ኢና ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እዮም እቲ ብፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝነበሩ ጻውሒት ምስ ፕሬዝዳንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለን ላዕለዎት ኣመራርሓት ክልልን ኣብ ዙርያ ሓይልታት ኣምሓራ ወሪሮም ካብ ዝሓዝዎ ደቡብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ለቂቆም ኣብ ዝወፅሉ ተመዛበልቲ ትግራይን ኣብ መረበቶም ኣብ ዝምለሱሉን ሰላማዊ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ናብ ንቡር ንምምላስን ኣብ ዝጀምሩሉን ብሓፈሻ ድማ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዝተወለን ጉዳያት ተልዒሎም ዘትዮም እኳ እንተነበሩ መወዳእቱ ግን ኣብ ስምዕ ፕሪቶሪያን ኣና እውን ሕውስና ብዝብል ዓንቃጽ ሕቶ መራሕቲ ኣምሓራን ስልጣን ቀዳምነት ዝገበረ ምጥቃዕ መሪሕነት ህወሓትን ከይተዓወተ ከም ዝተረፈ ይርስዓን ጉዳይ ምውሓስ ላዕላውነት ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ንፖለቲካዊ ጠላዕ ዝውዕል ዘሎ ኮይኑ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብቐጻሊ ንምንቋት ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ክግለጽ ጸኒሕዮም ኣብ ደቡብ ዝነበረ ኩነታት ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፈታሕ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ወራር ሻዕብያን ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ዝርከብ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ዝሓሸ ምዃኑ ይዘመን ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተወሳኺ ታዕሊም ዕጡቃት ምቕጻሉ ምምሕዳር ብልጽግና ትግራይ ኣብ ዘይቋረጽ ጎንፂ ክትነብር ተወሰኽቲ ምድላዋት ይገብር ምህላው ዘረጋግጽ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሃቦ ወገናት ምዕራብ ትግራይ ዕልባት ተረኺቦም ኣብይ ኣሕመድ ሓደ መጻወቲ ካርዲ ይስእንሉ ማለት እዮም ከም ኣብይ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብዝተኸለ መጠን ብምውጥዋጥ ክቕጽል እዩ ዝደሊ እቲ መሬት ብተጋሩ ተተሓዘ ብኣምሓሩ ንዑ እንታይ እዩ ናይ ክልቲኦም ክልላት ሰሓቦ ጉተቶ ግን መዝሚዙ ዝጥቀመሉ ቅልውላው እዩ ምብራቕ ትግራይ እውን ከምኡ ደቡብ ትግራይ እውን ከምኡ እናበልዮም ብመሰረት ትልሚ ብልጽግና ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተዓለሙ ዕጡቃት ልዕሊ 150,000 በፂሖም ኣለዎም እዞም ወረርቲ ሓይልታት እዚኦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ የተከዘ ዘብ ዝብል ሰልጢኖም ዝተመረቑ እዮም ቀንዲ ዕላማኦም ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ኬንዳን ዝነብር ዘሎ ህዝብ ምዕራብ ናብታ መረበቱ ከይምለስ ዝግበር ዘሎ ሽርሕ ምዃኑ እዩ ብዘይ ምቁራጽ ክሰልጥኑ ዝቐነዩ ኮይኖም ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 150,000 ሰልጢኖም ከም ዝተመረቑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሕዚ እውን እቲ ስልጠና ተጠናኺሩ ይቕጽል ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ወራርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ካብ መረበቱ እናተባረረ ይስደድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ጥራሕ ልዕሊ 110 ተጋሩ ናብ ሱዳን 70 ዝኾኑ ድማ ናብ ከተማ ሽራሮ ኣትዮምን ተመዛቢሎምን ኣለዉ ናብ ካሊእ ሓበሬታ ዝዕለትን ትንሰግር እቶም ሓዘን ዘሰኮኖም ወላዲ ናይቲ ፍትሒ ዘይረኸበ ነብስሄር ተጋዳላይ ዶክተር ሰለሞን ሓሊፎም ቅድሚ ሕዚ ኣቦ ናይታ ኣብ ጎድና መቐለ ብግፍዒ ዝተቐተለት ንእስቲ ዘውዱ ሃፍቱ ፍትሒ ክረኽቡ ተጸቢዮም ብዘይ ምርካቦም ፍትሒ ጓሎም ከም ሃረርታ ማይ እናጸምኦም ዓሪፎም እዮም ሎሚ ድማ መምህር ገብረ እውን ፍትሒ ወዶም ከይረኸቡ ኣሰር ኣይታ ሃፍቱ ተኸቲሎም ዓሪፎም ኣለዎም መምህር ገብረ ኣቦ ተጋዳላይ ዶክተር ሰለሞን ገብረ ኣብ ኣርሚ 24 ኣብ ሃዱኡና ኣለዎ ለይቲ ተቐቲሉ ክሳብ ሕዚ ቀታሊኡ ዘይተረኸበ ተሸፋፊኑ ፍትሒ ኣይተረኸበሎን ዶክተር ሰለሞን ገብረ ብዙሓት ናይ ጋዕዚና ገበናት መረዳእታ ሒዙ እናተቃለሰ ከም ዝነበረን ምኽንያት መቕተሊኡ እውን እዚ ከም ዝኾነ እዮም ወላዲኡ ተዛሪቦም ነይሮም ናታቶም ንሶም ዝኸድዎ ይኸድ ወዳይ ንሶም ዝኸድዎ ይኸድ ኣይሰርቕ ታሞ ባእሲቶም ዲያ ታሕታ ግምገም እውን ህፃታ ኩላ ጽማቕ ዝኸድክዋላ ገምገም ከንዮ ቸም ካብ ዓዲ ኣምሓራ ዝመፀ ንብረታት እንዮ እዚ ኣብ መንግስቲ ኢቶ أياتون يتا قدم باسيت سلكا ترى قتلت يكون تقتير ود اسمين بقى وانا توسعيني لمحت إثيوبيا مدير التقتيل جامع قتلت ود زين كتكون كلا تقعد ديمو حنتي أفدك خيتركب دنا هيوتو انت حلفه بمولع دومي يله غزاء يله صراريغو تايلم تحبهم عرسه قتل فصيم والو دكتور سلام دينا مرغاغت imagine
نزي زفلت ولدو فتحن ولادنا تقرلاي دكتور سلمون نابلو إنا نبعو بميديا كي ترفا زتعذبنا يحكيهم ممهر قبرة أبو تقرلاي دكتور سلمون حدا معلتي قتلتو بحقك حتاتو فتحن كركب تسفا يقبر مبالم يذكر ممهر قبرة فتحي رخبون سلامنتاي أب تقراي فتحي لن ممهر قبرة فتحي كساب زركب أيدك سنيلوم كارتت نابل صنحهم يوم فتحي أب تحتي مريت طابيرة فتح سينوم بحسن قهي لومي عارفهم اللوم ازي يحزني الكاترح نكتقلت زغبد مزن علبو لبي زسبر حزن يوم نفسهم أب جنة تنبر نملا بيت سب صنعات يهابكم يبل تقراي برودكاست سيرفيس بوليس فيدرالي إثيوبيا بالعلى قال إيرتراويان متقاعد كم زفتزمة حبيرهم اتفتزامت مع المشت عب كوابي لافتو فيو كلت إيرتراويان فيدرال بوليس بتقيد بستتكوست حادك موتن كلو اتحادة بخبير موصلتي عب حكمنا كم زلو تقاليت علام اتمخنيات انتاي مخان زيتنت ارخوينو دقف تقدف جن بوليتيكاو ترقم بمهاب هوت بوليتيكاو خنطات إثيوبيا مواتر فتير لزركب منقست بالتقنام كابا وشتاو تقاماتن مهدام كايدو تصنحن ايقب تصوتا نابزل على تأرزن مبتصحاب زنكساسل زلوان ازي فتيمو لكب لكاسيسوم اللو ممحدار بالتقنا بالديسابة 206 تقارو زركبوم إيرتراويانن إثيوبيانن كم زاسرك قلت انحيوم كابتوم ابتحت قيد كم زلو استزرزرو الكسوات اتوم 356 أبالات فانيوم كالاي ببزح التورتورات اتوم فتم تتلوخو منقست شعبية تبهيلوم استساميو كلتا 224 يوم كالوت كلتا 201 أبالات تمنقست شيني لزوعة جنبار حارنت أورومو خوينوم أستات 206 دما أبالات سراوي تقراي مخانم تحبيروم انتو خانقن اتوم سلطان اتوم طرطرات ابتا ختما انت عينت قبل كم زفتمو اي قلصون زلوم كبراتنا كبران انتخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نسعت استدالو حدشتن اقدستن حبريتات زيوم يمسلو لايك شير سبسكرايب مقوار سلتكا تشولونا ازينا نمسكن